Vivo. Micro USB. Side mounted fingerprint. Okay. Apakaangas ni Vivo. Open. Close. Open. Open. Y15s. Kalimutan ko pala. 6 Yes. Yarn. And Oh. Ganda. Anong color to? wave gray. Green? Wave green? Na parang blue. Ang kulay ng dagat. Dagat na mahalan. Hmm. Ganyan. Laod-laod kung dumating dito basta. Busy ka dyan, kaya bago ka. Anong cellphone? V23. Lupit ah. Tingnan mo, kunin mo isang kulay ba eh. Lupit ah. Mas maganda po. 27,999. Ha? 27,999. Ano to, sir? Putik yan. iPhone, sir. Tingnan ang premium. Ang iPhone niya. Bidyan ka nga. Mamaya na. Kasi sa may V23E, V23. 5G. Oo. Same lang naman sila ng ano, specs. Isa, 19,000. Yung E. 90. Yung E. 256 kasi ito, sir. Yan yung bagong labas, di ba? Ayun, 256 yan. Oo. Ba't parang iba? Inside the box, madam. Ano yun mo? Ito. Camera. Ayan, sir. In-edit mo pa yan. Hmm. Camera, sir. Okay. Sige, madam. Vivo, power brick. Ilang ampere to? Kaso nga lang, micro. Micro siya. Still micro. SIM ejector pin. Yes, sir. Di ba laman ito? Buksan mo na. Case ni Vivo. Casual, important information and warranty card. G. Apakaangas. Ganda oh. Matte finish. Ilang inch to? 6.5. 6.5.
Okay na to. Sakto na. Kabila nga lang no. Yung ano niya, yung back button. Oo. Dito kasi yung usual eh. Android 11 na kasi. Okay lang. Charging time. High charging test. Charging. Okay. So yung price niya 6,999 pesos only. Tapos 5,000 mAh no? Oo. Napakaangas. Ganda ng design eh.